Dobrodošli u novi i prvi moto vlog nakon Generalke. Danas ćemo se malo voziti laganini. Već sam se ja bio vozio par puta čisto da vidim kako kočnice rade, pošto sam ih micao bla 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 i to sve ostalo, da se namjesti. Trebao je izaći prošli četvrtak video kako se vozim, ali sam išao tu prelazit i opao sam u vodu i smočio sam se cijeli i bilo je zima. Da sam morao ići doma. Tako da, lajkajte video i uživajte u vožnji. I zaboravio sam reći, oprostite na lošem zvuku, odnosno mikrofonu, jer imam ovaj Osmo Action, ne znam sad točno koje, ima loš mikrofon, a ne mogu staviti drugi mikrofon jer nema ulaz za mikrofon, tako da.
To bi bilo to za ovaj video, nije ništa bilo predobro, prespecijalno. Bilo je čisto ono laganini jer nisam imao ni goriva. I taman sam došao doma i nestalo mi goriva, tako da nadam se da ste uživali u prvoj vožnji. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Do idućeg puta, pozdrav!